Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ada iklan. Kita masuk ke pelajaran ke-8. Kita sudah belajar kaidah pelajaran 1 sampai 7 ya. Ternyata ada bacaan-bacaan yang keluar dari kaidah. Ini akan kita pelajari. Yang keluar dari kaidah biasanya. Sebentar. Pertama kita belajar dulu tanda waqaf. Tanda waqaf. Tanda waqaf ada beberapa ya. Yang pertama ada mim kecil. Mim kecil ini. Ini artinya lazimul harokat, lazimul waqf. Lazimul waqf. Artinya harus berhenti. Lazimul waqf atau waqaf lazim ya. Ini tandanya mim kecil. Bukan mim begini. Karena mim seperti itu mim iklab ya. Mim ba'di saya begitu. Beda. Ini mimnya kecil ekornya. Namanya tandanya wajib berhenti, harus berhenti. Yang kedua ada qaf ini. Ini al-waqfu. Ya, kenapa jadi qaf? Al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Waqaf lebih utama. Lebih utama dia. Maksudnya boleh berhenti, boleh lanjut, tapi lebih utama berhenti. Lebih utama berhenti. Terus ada jim. Jawazul waqf. Kenapa salah harokat? Jawazul waqf. Boleh berhenti, boleh lanjut. Tidak ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Sama-sama utama. Tidak boleh bilang lebih utama berhenti. Sama-sama utama. Selanjutnya soda. Ini al-waslu. Al-waslu aula. Ya. Al-waslu aula. Wasal lebih utama. Lanjut lebih utama. Tapi boleh berhenti. Boleh berhenti. Terus ada mu'anaqah. 3 titik. Ini mu'anaqah. Al-waqfu. Al-waqfu fi ahadihima. Berhenti di salah satunya. Artinya tinggal gini. Kalau sudah berhenti di sini, tidak harus lanjut sini. Seperti di surah Al-Baqarah, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau boleh di sini kalau sudah terlanjur jalan di sini, maka di sini harus berhenti. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini berhenti. Tidak boleh berhenti dua-dua. Tidak boleh lanjut dua-dua. Ini tambang mu'anaqah. Di surah Al-Baqarah ada ya, di awal-awal. Ayat kedua. Ya, ayat pertama, ayat kedua. Kalau saya lanjut Ustaz, ada biasa pernah saya dengar Qori dia lanjut. Itu kalau qiraah lain. Tapi ini salah satunya harus berhenti. La raiba fihi hudal lil muttaqin atau la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ya. Terus ada saktah sin. Kadang begini tulisannya kecil di atas atau begini. Ada begini. Ada juga ini. Ada 3 bentuk ya.
tulisan di Al-Quran. Ini artinya yuskatu atau ya yaskutu bi miqdar harokatain, berhenti dengan kadar 2 harokat, ma'adami akhdhil an-nafs, bersamaan dengan tidak mengambil nafas. Misalnya di surah Al-Qiyamah, wakila man. Di sini ada sin sedikit dan rokok. Ini jangan dilebur, marrok lah. Wakila man rokok. Ya. Terakhir ada la, sakta. Terakhir mamnu al-waqf. Mamnu al-waqf. Dilarang berhenti la. Tapi dilarang berhenti ini lebih kuat kalau akhir ayat nih. Jadi jangan sampai dilarang berhenti baru pas akhir ayat, lebih kuat ini. Cuma kalau ada lam alif begini berarti tidak boleh kita pisahkan dengan ruku. Misalnya kalau imam tuh harus lanjut dulu. Kan kalau akhir ayat biasanya bisa ke ruku tuh. Misalnya surah-surah panjang tuh. Bisa ke ruku. Nah, kalau ada lam alif begini jangan ruku, sambung dulu. Seperti fawailul lil musallin, jangan dipisahkan dengan ruku. Meskipun sebenarnya kan bagus sambung segmentasinya tuh. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Itu katanya harus disambung aja. Enggak harus. Bagusnya lebih disambung. Ahsannya disambung. Tapi karena akhir ayat boleh berhenti. Tapi jangan dipisahkan dengan ruku. Atau jangan berhenti pada saat selesai baca Quran tuh langsung bubar selesai. Gitu. Itu tanda-tanda la itu seperti itu. Jangan berhenti di situ, betul-betul putus. La. Kalau yang satu kan di surah Al-Kahfi pertama. Iya. Kebetulan berhenti berarti lebih utama itu. Jadi boleh dua pendapat di situ. Walam naj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira. Boleh atau walam naj'al lahu 'iwaja, ambil nafas. Nah, kita berarti pilihnya sebagai akhir ayat. Tapi kalau pilihnya saktah, dia panjang sekali. Iya. Kalau mau sampai kecuali qayyima terus diulang dari qayyiman liyunzira. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya membantu. Membantu kan ini juga berbeda pendapat banyak ya. Kalau terjemahannya dari ahli tafsir Indonesia mungkin beda. Dari Saudi beda, dari Mesir beda, dari Maroko beda. Nah, ini apa yang kita baca, kita hormati di situ. Saya mushaf apa dibaca, kita hormati tempat-tempat berhentinya. Membantu ini. Tapi kalau kesempurnaan wakaf dan imtidah itu dari pemahaman bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau ini kuncinya memang bahasa Arab kita tahu. Ada orang yang enak berhenti tapi tidak paham bahasa Arab. Ya salah dalam pemenggalan. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Jangan kamu dekati salat. Padahal ada waw ma'iyah di situ, waw haliyah di situ, wa antum sukara, dan dalam keadaan kalian mabuk. Itu dia berhenti kan enak di sini tuh. La taqrabus shalah wa antum sukara. Dia pisahkan. Padahal ini syaratnya jangan dekati kalau mabuk. Iya, jali. Jali di situ. Karena makna tuh terkait makna parah. Cuma kan tidak sampai batal sholat toh. Karena kan bukan rukun. Bukan rukun. Cuma lahan jali. Nah, ini di catatan kesempurnaan memulai dan berhenti dalam membaca harus dilandasi dengan pemahaman makna terhadap Al-Quran, sehingga bagi yang belum menguasai bahasa Arab maka hendaknya berhenti pada tanda-tanda wakaf yang telah dipelajari. Yang ini tadi.
Nah, di riwayat Hafs ada beberapa ayat yang memiliki hukum khusus, bacaan khusus ketika membacanya. Berikut beberapa ayat asing yang tercantum dalam Al-Quran. Baik, halaman selanjutnya halaman 91. Ada ismam. Ismam isyarat bibir dimonyongkan sebagai pengganti dhammah. Bacaan ini terdapat pada surah Yusuf 11. La ta'manna. Asalnya kan la ta'manuna ya, asalnya manuna. La ta'manuna. Tapi dihilangkan dhammahnya, disisakan harokat. Anunya, isyaratnya la ta'manna. Bisa di akhir sebelum kena la ta'manna. Bisa di awal la ta'manna. Bisa di tengah-tengah la ta'manna. Bisa sepanjang Hasil monyongnya satu. la ta'manna. Boleh. Boleh semua. Tapi enggak boleh enggak monyong. Kan biasa kalau jadi imam tidak kelihatan dia biasa monyong. Tapi orang yang imam harusnya tahu toh. Ini ismam. Ada dua bacaan sebenarnya, ada raum. Raum itu 2/3 harokat. Jadi tidak cukup satu harokat. Bukan la ta'manuna, tapi la ta'manuna. Cepat dia. Manuna ala Yusuf. Rom. Ini jarang dibaca. Yang seringnya di ismam. La ta'manna. Coba. Coba praktek. Nah, coba Ustaz Aldi. La ta'manna. Ya, coba Marina. La ta'manna. Ya, isyarat bibir. Seperti dhammah. Ta'manna. Gitu ya. Agak aneh-aneh ini ya memang. Iya. Dirasa karena asing namanya ayatul ghuraba tuh. Ada beberapa kayak gitu. Ada. Nah, selanjutnya imalah. Imalah itu bunyi antara fathah dan kasrah. Antara A dan I menjadi E. Yaitu memiringkan harokat fathah kepada kasrah dan alif kepada ya. Iya, itu bagian. Mewakili suara vokal E. Bacaan ini terjadi pada surah Hud 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang berpendapat majroha gitu. Majari. Ya, mudahnya seperti orang timur ya, majariha. Ini mudah ya. Dan ini satu-satunya. Kadang imam terbawa kalau panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jadi imalah, enggak boleh. Banyak yang seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, iya. Secara tidak sadar kayak tapi ternyata itu terjatuh kepada imalah. Baik. Mudah ya. Tapi ini asalnya sebenarnya tetap memang asalnya begitu. Begini ya, Memang ya. Tidak ada memang. Jadi diriwayatkan dari Nabi, dinukil sama sahabat, begitu cara bacanya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ya, sebentar tashil. Setelah ini tashil. Apa duluan di situ kah? Tashil dulu. Oh, beda dengan e-book. Selanjutnya tashil. Tashil ini memudahkan. Ada dua hamzah sini ya. Hamzah istifham dengan hamzah sukun, alif sukun. Kemudian ketemu jim. Asalnya kan a'jam. A'jam. Apakah orang ajam? Nah, ini kalau bertemu dua di sini, maka diseret ini alif yang kedua. Bukan diseret ya, di apa? Ditashil. Gitu. Ajami. Jadi bukan tapi ajam. Ajamiyu. Panjang tapi. Enggak panjang juga, bukan tapi gitu. Ya, jadi tidak sempat menutup katup suaranya tapi jamiyu. Ini sebenarnya bisa juga di mad farq yang Allah tuh. Ini kan sama tuh, apakah Allah? Iya, bisa jadi baca. Boleh seperti itu. Allah.
Cuma yang membuat bingung kan ada tanda seperti ininya. Jadi lebih mudahnya kita baca 6. Allah. Sebentar ini ada di tandanya khusus. Bulatan hitam. Tapi tidak bisa dibaca 6 huruf. Enggak. Bisa. Jadi begitu enggak? Ini jamiyu. Ini nanti insya Allah prakteknya di buku. Ini cuma ada di Fussilat. Di buku beda di Al-Quran. Fussilat 44. Nah, sekarang nakal. Ini banyak orang ada di sini salah karena tidak ada tandanya. Nakal itu berpindah ya, intiqal. Bisa. Bisa seburuk-buruk. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Kalau ini perpindahan hamzah wasal, sebenarnya ism kan hamzah wasal tuh. Makanya kalau ada bismi, dah hilang. Nah ini ya seperti itu sebenarnya. Hamzah wasalnya hilang, jadilah bi'sal. Pada harokatnya hamzah wasal dipindahkan ke lam, menjadilah bi'salismu. Jangan diizhar lam sukun, bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Bi'salismu. Memindahkan harokat hamzah ke huruf lam. Bacaan ini terjadi pada surah Al-Hujurat. Surah jenis apa? Surah Al-Hujurat saja. Gitu ya. Bi'salis. Ada nih. Nama. Sekarang as-sifr. Ini banyak orang bingung ini as-sifr. Sifar mustadir. Sifar mustadir itu sifar yang ada di atas huruf illah atau huruf mad. Bulatan kecil ya. Nah ini sifar membatalkan fungsi huruf mad. Kadang dia di atas waw, kadang dia di atas alif, kadang dia di atas ya. Maka jika sebelumnya fathah, misalnya ini, atau sebelumnya dhammah, misalnya u, atau ya misalnya apakah yang kalau contohnya ya di situ sya'in ya syai'in di atas alif itu ya seperti itu. Nah ini batal fungsi huruf madnya. Harusnya ada aku bikin juga huruf ada itu satu yang surah apa ya? Yang dua yadai. Ini ada dua begini. Saya lupa itu. Nah ini tidak ada fungsinya ini satu. Karena batal dengan adanya sifar mustadir. Ini mudah. Dimanapun dia batal tuh fungsinya. Yang harus diingatin yang sifar mustatil, yang bulatan besar di atas alif. Ini hanya ada di atas alif. Nah ini bulatan lonjong yang besar ini, dia ada alifnya ada kalau kita waqaf. Tapi kalau kita baca sambung, dia dianggap tidak ada. Seperti di surah Al-Kafirun. Wala ana semua kata ana masuk ini ya. Ana abidun. Abidun. Kalau kita baca sambung, ana abidun, batal alif. Tapi kalau kita berhenti di ana, ada. Wala ana. Itu. Ada di ayat Az-Zunun. Apa lagi itu akhirnya? Surah apa lagi itu? Qawariro itu. Giliran qawariro yang keduanya pakai sifar mustadir.
Tapi yang qawariro pertama pakai sifar mustatil. Nah, itu ya. Alinsan. Oh ya itu qawariro nih. Ini yang kebetulan yang adzununa itu pas di akhir ayat. Pas di akhir ayat juga. Kalau di al-insan dua ya anunya. Bentuk bulatnya. Coba lihat di al-insan di anu tak di mushaf tak. Al-insan juz 29. Di wakaf Yang di wak satu kawariro yang sambung yang qawariro yang di wakaf besar bulatannya. sama. Oh sama Ji. Harusnya beda sih ya. Beda toh? Karena kalau sama berarti harusnya disukun ar-ra-nya. Beda ini. Lihat ini ya. Qawariro yang pertama besar bulatnya toh. Nah, ini dianggap ada alifnya karena waqaf. Kecuali kita sambung ya. Misalnya kanat qawariro min fiddah. Tapi kalau kita berhenti dulu, kanat qawariro min, karena yang pertama itu yang harus konsentrasi di situ. Kapan kita berhenti dia dianggap ada, kapan lanjut dianggap tidak ada alifnya. Tapi yang qawariro yang kedua mau berhenti mau wasal tetap dianggap tidak ada karena sifar mustadir kecil. Tak? Nah, dua bulatannya. Kalau yang besar itu, yang besar namanya mustatil, dianggap ada alifnya. Kalau waqaf dianggap tidak ada, kalau lanjut. Tapi kalau yang kecil selalu dianggap tidak ada alifnya. Yang kecil itu ada di huruf-huruf mad, ada di alif, ada di waw, ada di ya, seperti di ulaika. Ulaika itu kan sifar mustadir kecil. Sementara mustatil yang besar hanya ada di alif, Nanti akan lebih nampak pada saat kita baca di Al-Qur'an insyaallah. Baik. Lanjut. Nun wasal. Nah, nun wasal adalah nun kasrah pada tanwin yang terjadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Kan kalau ketemu hamzah wasal otomatis setelah hamzah wasal sukun dah. Nah, nunnya harus dikeluarkan. Di mushaf Indonesia pasti ada di bawah hamzah wasal nun, misalnya khaironil. Kan asalnya begini tuh. Khairan al-wasiyah. Wasiyatu. Kalau di mushaf Indonesia begini dia bentuknya. Begini di mushaf Indonesia. Jadi dibantu khaironil. Enggak ada ini malah. Enggak ada alifnya. Khayaro. Khairanil wasiyah. Nah, kalau di mushaf Madinah begini tetap harus kaidah. Ini ada di surah Al-Jumu'ah juga, lahwan in faddu menjadi lahwan in faddu. Itu mansub juga. Atau di Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadun, ketemu Allah wa ahadunillah. Biasa ada imam baca seperti itu. Ahadunillah. Di surah Al-Qiyamah, yauma idzinil masaq, yauma idzinil mustaqar. Yauma idzin jadi yauma idzinil. Nun wasal. Kalau kaidah percakapan bisa dipakai juga ini. Sama iltiqaus sakinain tuh. Bertemunya dua sukun. Sama minal masjidi. Semua itu tapi kalau ini khusus di tanwin. Sementara kalau yang di bahasa Arab iltiqaus sakinain semua. Qad qamatis shalah. Saya qamat as-salatu. Qamat tak taknis tuh sukun. Ketemu hamzah wasal lamnya sukun. Harus minal masjidi, min al masjidi. Minnya hilang langsung menjadi mina.
Tapi khusus pada tanwin satu-satunya kasroh saja. Tidak bisa khairona, khaironu, tapi khair. Nuhun ibn, Nuhun ibn, misalnya Nuhun, Nuh, itu ya. Hamzah wasal. Nun wasal. Ada yang bilang nun wiqayah. Wiqayah tu anil kasri. Ya, nun wiqayah. Menjaga dari sukun, menjaga dari sukun. Pelindung ya, pelindung. Baik. Sekarang ada huruf sin di atas shad. Ini ya. Kadang di atas shad, kadang di bawah shad. Kaidahnya mudah sebelumnya kalau sinnya di atas berarti dibaca sin. Kalau sinnya di bawah berarti boleh dua. Boleh shad, boleh sin. Mudahnya apa? Apapun yang di atas itu yang kita baca. Kita baca sin semua. Enggak. Apapun yang di atas itu yang diucap. Karena dalam riwayat Hafs kalau seperti ini diutamakan shad. Nah, jadi mending lihat saja apa yang di atas. Kalau sinnya di atas berarti dibaca sin. Kalau sinnya di bawah berarti lebih utama dibaca shad. Begitu. Selesai. Tinggal nabar. Nabar itu seperti suara dihentak. Menekan bacaan pada huruf sehingga menghasilkan suara lebih keras sebagai bentuk penjagaan terhadap makna ayat. Nah, ini penting ya. Baik. Yang pertama, kapan kita nabar? Ketika berakhir pada waqaf pada huruf yang tasdid, tapi bukan nun, mim sama qalqalah. Coba kita di surah Al-Qiyamah. Kallala wazaro misalnya. Dengan al-mustaqarra. Ya. Apa yang membedakan kira-kira? Tasdid dah. Cara bacanya? Wazar, mustaqar. Untuk membedakan, maka kok di sini diangkat suara sedikit. Mustaqar. Koknya ya. Kan tidak bisa diangkatin. Mustaqar. Masih huruf sebelumnya yang diangkat. Nah, ini yang seperti ini harus dinabar. Kecuali kalau berhenti di nun tasdid, mim tasdid. Walajan misalnya. Jan. Apa kan ini? Jannun ya. Ini kalau berhenti Ki, nun, maka ditahan dengungnya. Jan. Karena itu untuk membedakan dengan Ar-Rahman. Nah, ini kan cuma sukun toh, tapi ini tasdid. Cara bedanya begitu. Kalau qalqalah bedanya misalnya tabbat yada abi lahabin wa tab, berhenti dulu baru pantul. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab toh. Bedanya ini langsung pantul, kalau ini berhenti dulu baru pantul. Tab. Begitu semua qalqalah. Apa? Oh iya. Itu jadi banyak, harusnya banyak ya. Banyak contohnya. Itu ya. Nah, kalau bukan huruf-huruf gunnah, nun dengan mim dan qalqalah berhenti pada saat dia tasdid, maka caranya dinabar. Mustaqar. Nah, di sini contohnya ada di Padang. Gitu ya. Terus berhenti. Waw dan ya tasdid yang sebelumnya berharokat, tidak perlu disuruh panjang fathah dhammah. Karena ada yang sukun.
Waw tasdid sebelumnya sukun ada. Nah itu tidak boleh didengung, dinaber. Tapi kalau dia dinaber ketika sebelumnya berharokat iyyaka. Nah ini, tapi ini untuk kesempurnaan ya, kesempurnaan. Tidak sampai merubah ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Bukan. Iyyaka na malik yaumiddin. Iyyaka na. Jadi angkat sedikit. Iya. Quwwah. Sayyarah. Itu. Diangkat semua di situ. Iyyaka. Terus pada saat mad lazim kilmi, kita sudah pelajari mad bertemu tasdid dalam satu kata, maka sebelum berpindah ke yang ke tasdid didabar dulu. Waladdallin. Nah, itu ada biasa Imam Syarif itu kan? Al-haqqah. Itu di nabar. Diangkat lagi suaranya. Kemudian berhenti pada hamzah yang sebelumnya mad atau lin. Minas sama. Angkat Ki supaya kita tahu bahwa hamzah. Karena bisa berhenti tanpa dinabar. Minas sama. Iya. Ini tidak terlalu kentara bahwa ada hamzah. Min syai. Dengan min syai. Nah, ini kita tahu bahwa ada hamzah. Yang terakhir ini yang parah. Bahaya sekali. Ini kalau keenakan mi imam baca. Coba kalau apa bedanya ini? Sama. Naudzubillah, ini tidak boleh sebenarnya, tapi ini sebagai contoh saja. Khalaqas sama. Satunya huwa. Satunya huma. Ada alif tasniyah dah. Dia huwa Allah menciptakan langit. Tapi bagaimana cara membedakan? Nah batal gini mat. Kata Muhammad SAW. Nah, caranya dinabar ini kalau ada alif seperti ini dinabar. Khalaqas. Kapan kita nabar? Bermakna dua yang menciptakan langit. Bahaya. Ya, coba ini. Apa bedanya ini? Coba al. Bagaimana cara bacanya ini? Kalau ini? Dinabar kalau ada alif yang bermakna dua. Failnya dua ya. Tapi kalau orang tidak tahu, pasti tetap dia baca datar. Wa qala alhamdulillah. Tapi ketika kita tahu maknanya bahwa dua orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka dinabar pada lam. Qala alhamdulillah. Ya, bayangkan kalau ada orang yang bilang khalaqas sama, terus dia nabar khalaqas sama, berarti bermakna dua yang menciptakan langit. Kufur secara tidak langsung baca ya kalimat kekufuran kan, dua yang menciptakan langit. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Selesai. Selesai semua, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Surah apa sekarang? Namanya takwir. Takwir, Masya Allah. Ali ini dapat jatuh pertama. Iya, dari yang kecil dulu. Dari yang muda dulu. Coba Al, fadal. Minum dulu. Takwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت Nah, di sini nabar.
suyirat, ya kasrah, ya tasdid ya. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب بأي قتلت وإذا إذا الصحف وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini saya takut-takut saya ambil kuwirat ya, takwir, insyiqaq, infitar, wah itu tukar-tukar. Apalagi yang pas nih yang alimat nafsum ma, kalau tiba-tiba qaddamat wa akharat. Kenapa ini? Asal infitar. Ini kasih nomor kayak ini. Yang mana? Iza syamsu. Wa'nya, wawnya. Oh itu enggak. Karena idza itu tidak ada kemungkinan lain kecuali bermakna jika tuh. Yang ini ya. Karena ada ihtimal makna tuh. Bisa bermakna dua yang berucap, bisa bermakna satu. Sementara idza tidak ada kemungkinan lain. Sama kayak walad, enggak perlu di walad. Karena la pasti di situ. Itu. Itu pun ataf. Ya, kuwirat. Nabar. Termasuk karena waw tasdid sebelumnya berharokat. Tapi ini anu ya, min babil aula. Jadi bukan bentuk kewajiban begitu toh. Kecuali yang kayak tadi ini untuk anu ya makna. Tapi kalau yang seperti ini untuk bentuk anu ya afdaliyah, lebih utama. Lebih utamanya kita nabar. Baik, fadhal. Takwir. Bisa selesai ini di sampai naba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم Coba ulang. Ya, ming, ming, لمن شاء منكم ya ming. Oh, iya. Dia tarqiq. Ming, ya, Ming, ming. Kalau ming. qaf ming, tafkhim. Tapi ini ringan, tipis. liman sya'a Sedikit lagi. Ming, langsung liman NG, ming. Minkum ay. liman sya'a Sedikit lagi. Masih min apa? Masih apa? Pisang. Miung. Ming. liman sya'a Sedikit lagi. Ming. Langsung Lim- tempelkan saya. Ming. min Ya. Minkum. liman sya'a minkum ay yastaqim Terus. Terus. wa ma tasha'una illa ay yasha Allah illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Lanjut. Mari dok. Grogi sekali. Iza syamsu Tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi nir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas. Terus. Iza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusitat wa idzas samaa'u kusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Muta'in thamma amin. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim
nirrajim. wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Amin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Lanjut. Surah Abasa. Abasa al. Tadi ditanya. Hah? Tadi ditanya. Jami. Nanti setelah ini mau ke kemana juz 29 atau ke Al-Baqarah? Kita Ustaz. Al-Baqarah asik nih. Iya. Iya, iya, iya. Kita lihat yang kemampuan-kemampuan yang tidak pernah hafal mati toh. Ini Al-Baqarah kan Ada pembunuh juz 29 Al-Mulk. Al-Mulk sampai Mursalat di Terus 28. bisa tuh. Kalau selesai dulu nabak. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu faqadarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا Bo nya aku dengar bo qadba وعنبا وقضبا ya. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت Apanya dua فإذا Empat, جاءت ini baru 6 tuh 6 soalnya فإذا 6 جاءت الصاخة يوم يفر المرء من belum pilihan aja dinabar nabar فإذا جاءت الصاخة belum nabarnya angkat dulu sedikit baru ke seperti walad dol فإذا جاءت الصاخة kurang 6 itu kurang 6 lebih panjang janya Karena dulu lah. Kalau di kami nanti iya karena sekarang baru فإذا جاءت الصاخة nah itu yang enggak kedengaran nabarnya aduhnya hamesnya jadi kisi keras
فإذا جاءت الصاخة gitu. Angkat saya sedikit. Sohah. فإذا جاءت الصاخة Ya. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة Musfirah. Ada. مسفرة Ya. ضاحكة مستبشرة Ya. ووجوه يومئذ عليها غبرة Ya Allah. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ahsan. Ini setel dia. Dari بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى Fa'ahun dikro. فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره Ya, bagus. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ya, alhamdulillah. Barakallah.
Lanjut. Pendek ya naziat. Banyak ayat tapi pendek-pendek itu. Kayak jin. Ya, surah al-jin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah. Rara. Salah masih itu, salahnya. Mukar ar jangan tarik begini. Mukarrah. Ya. Mukarrah. Jangan kita terlalu khawatir dengan takrir awal aja. Kita kan terlalu hati-hatinya, makanya Iya. begini jadi kita Ki. begini. Iya. Dah? Jangan. Mukarramah. Kentar sekali tuh mukarrah. Mukarramah. Ya, itu kayak R biasa. Fi suhufin mukarramah. Begitu Ustaz. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Saya jadi. kasih ke ulang. Jangan, Ustaz. jangan. Oh. Itu malah 2 kali makhraj, 2 kali huruf malah kita sebut Mukarramah. karoro. Maka jadinya malah 2 fathah. Karoro. Mukarramah. Ya, begitu. Begitu bisa Ustaz. Bisa ya? Kira terlalu berlebihan kita. Enggak ya, enggak ya. Oh. Ini mukarra. Ah, itu baru mukarra. Mukarramah. Mukarramah. Marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqabarah thumma idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril. Nah, ini baru tebal. Falyanzuril, karena isti'la kan. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa Tebal wa nakhla. wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u. Masih Ustaz. Coba. Fir. Firrul. Tebalkan. Yauma yafirrul. Yauma yafirrul. Masih dah. Arun. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dohikatun dohikatum mustabsyirah. Diteki. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Nah. Coba an-nazi'at. Al-nazi'at.
Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب Di atau dal? تتبعها الرادفة Do atau dal sini? رادي Do di situ. دال Dal di radifa. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Kenapa ini? والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. Kalaupun huruf yang tasdidnya mim enggak dinabar. Cuma tahan dengungnya tuh. Tom seperti alif lam. Enggak apa-apa jika dinabar. Nah. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ya. Kalau nama sih bagus dempet ya ayat. Baik, kepala. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ 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 نادى إذ إذ نادى ya إذ نادى ya إذ 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 ini نادى susah karena masuk keluar baru masuk iznada إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشي di hidung لم يلبثوا coba itu hidungnya لم يلبثوا di hidung su tenggorokan ya ulang لم يلبثوا nah لم memang butuh effort di situ karena kalau mau hemat nafas enaknya di hidung basu bisa panjang yalbasu ini memang butuh tenaga lumayan tenaga كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا masih لم يلبثوا su لم يلبثوا ya لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها nah, itu harus konsentrasi di situ juga yang boleh dihidungkan cuma gunna Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati anu wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta
wassabihati sabha, fassabiqati sabqa, falmudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, Yauma tarjufur rajifah. yauma tarjufur rajifah, Masih ada yauma tarjufur. tarjufur rajifah, Sedikit lagi. Tarjuf. yauma tarjufur rajifah. Masih belum Ustaz. Sedikit lagi. Yauma tarjufur rajifah, Sedikit lagi. Langsung tasdid. yauma Tarjufur. tarjufur rajifah, Baik. tatsba'u harradifah, Sedikit lagi. tatsba'u harradifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, a idza kunna idzaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, Karrat. qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idzahum bisahirah, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, idhhab ila fir'auna innahu tagha, fakul hallaka ila an tazakka, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, fa'arahul ayatal kubra, fakadzdzaba wa asa, thumma adbara yas'a, fahasyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la, fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha, rafa'a samkaha fasawwaha, wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da dzalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha, mata'an lakum wa li'an'amikum, fa idza ja'atit tammatul kubra, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, wa burrizat, masih belum Ustaz, wa burrizatil Burri. wa burrizatil Masih. wa burrizah Burri. wa burrizatil jahimu liman yara, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha, fima anta min dzikraha, ila rabbika muntahaha, innama anta munziru man yakhshaha, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Terakhir surah An-Naba. An-Naba. Dari itu besar ya, An-Naba. Rara. Ada satu temanku begitu di edukasi. Sama. Karara. Karena bisa nih. Yang penting jangan kita tarik nih. Tetap di situ karro. Itu bisa nih. Ya kira membaca. Itu bisa nih. Lagi ini Ronaldo karoro.
Karro. Nah, Karro. karro. Mungkin karena takut bergetaran. Iya, terlalu hati-hati justru malah. Salah. Kurang tepat ya, enggak salah aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها فيها استفال tetap. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء juga. Amin juga. Kayak tersangkut. Bergejolak lagi nih hafalannya sama yang nalia sama yang ingat materi. Tabrak-tabrak gini. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Allah. Semangatnya Al. Tamat nih, 30. Setelah malahnya kan, yuk kan. Kemudian hafal dari 30 saat ini. Boleh. Atau kalau mau gini,
Juz 30 lagi hafalan, baru juz 29 lagi di store dulu, baru store lagi dari Al-Mulk. Hafal Iya. Kan diperbaiki dulu tuh, diperbaiki dulu, tahsin dulu 29. Kalau sudah betul, mulai store. Jadi menghafal 5 juz lumayan loh. 5 juz. Itu Pak Ridho. Juz derajatnya juga di situ. 5 juz. Bidadarinya beda. Oh, di atas lagi 5 juz tuh di tengah-tengah nanti ya. Begitu terus sampai ketemu di tengah-tengah. juz pertama Iya. Tapi memang Pak Lipon itu saat 5 juz di belakang. Belakang tuh, dulu. Karena itu yang rutin dibaca di sholat rawatib. Iya, sholat rawatib. di tidak rutin Ustaz, jadi lupa pasti. Sholat gitu, sholat tahajud tak? 5 juz 1 juz 1 malam. Iya bisa, maksudnya untuk murojaah. Murojaahnya di situ. Tadi sholat duha, tak sholat yang sendiri lah yang tidak ada waktu tuh. Misalnya jangan di sholat sunnah nafilah, yang rawatib, karena kan ada waktu terbatas. Atau ba'diyahnya tuh, ba'diyahnya ulang lagi. Dua di juz apa 30 29 kan banyak yang mirip-mirip sebenarnya Ustaz. Iya, apa ya? Saya surah Al-Jin, susah itu. Nuh juga Ustaz. Agak Nuh, qul uhiya ilayya. Iya. Nah, biasa sampai sini. tergabung juga dia Nuh. Tersambung. Juga Biasa itu memang Al-Insan juga itu lumayan. Al-Insan itu yang panjang-panjang semua di belakangnya. Anu semua kayak apa? ya mirip-mirip mansuban Iwat, imat iwat. iwat, yang mat iwat rata-rata itu bikin. Al-Ma'arij. Alladzina, kalau Al-Jin kan wa annahu sama anunya juga ahada amada itu bah. biasa kalau jadi dulu Ustaz nih. Iya, Iya. kalau murja biasa memang. Murja lancar enak sih. sih, Iya. nggak ada tekanan. Kalau ada mi jamaah Langsung blank biasa Ustaz. Baru dari yang hafal di belakang. Iya. langsung saya Allahu Akbar. Belum lagi kalau batu-batu itu jamaah. Kode. Padahal memang dingin juga dong. Kita ini seuzon nih. Iya. Dari ya. Astagfirullah. Ya macam-macam juga. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Allah. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. شكرا جزاك الله خير.
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqo jazaa'an wifaqo innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Masih bahasa Ustaz. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman
لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah selesai juz 3. Insyaallah pertemuan berikutnya apa ini? Juz 1. Juz 1 juz 9. Satu mau dulu. Juz 1 tidak juz 1. Oh, juz 1 ya. Juz Saya 1. setoran hafal, Ustaz. Enggak ya? Kalau mau di sama store Atau bisa. juz 30 dulu. Store. Langsung store. Kita juz 1 juz 1 dulu. Bisa lancar-lancar dulu, Dik. Pada, Dik. Iya, maksudnya Iya. step kayak misalnya saya Ustaz di rock masih bermasalah. Heeh. Bacaan saja. Kalau otomatis pasti kalau menghafal pasti bermasalah juga Ustaz. Iya betul ya. Kan bisa langsung diperbaiki. Bisa langsung diperbaiki. Tapi itu Ustaz, saya takutnya berulang kalau saya Ustaz. Tapi Iya, kita aja Ya apa aja ya? Dari juz 1 saya. Alhamdulillah. nanti selesai Al-Baqarah Ustaz baru menghafal. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.